ህዝበ ክርስቲያን አፍቅሩ ተዋህዶ እስመ ተዋህዶ ይእቲ لنكلنا نأربعة مسارتين زخون نجارات زجلسيو نزياتهم كم فقد إخزيابير بستوسن حسب كابايو لبيون تحطي نزبل قلب زقبال نمرد من تحجزنا كنتن كفون كن فتنينا تناي مجمريا نام وريدو زبل قال نام ندر مورادو زملكتي نام ندر وريدو نابزاز الماتن برهانن زفران عالم حقياتن صدقن زتحاوس انو دما زتحاوس زرعي عالم ወይ ድማ ምድሪ ክፋት ዝነገሰላ ርክሰት ዝርከበላ ምድሪ ይወሪዱ ሰብ ኃጢአት በመፍጻሙ ምስተገረመ ምድሩም በመኽንያቱ ተገሪማ ናይ እግዚአብሔር ወልድ አይጋር ምስረገጽዋውን አስተውሉ ናይ እግዚአብሔር አጋር ምስረገጽዋ ንስተመላሉ ስላን ግን ተባሪኽ ስለዚህ ንሱ በኪደተ እግሩ ነዛ ዓለም ዚ አምን ትክባርኽ አብዛ በኃጢአት ዝረከሰት ዓለም ወሪዱ ስለዚህ ወረደ ዝብል ቃል ና ምድር ሙራዱ ዘመልክቲ ምድሪ ካብበረኸታ ኣብዚ ግዜ እዚ ምድሪ ካብበረኸታ አይተፈናቀለት አስተውሉ ዝማለት እንታይ ማለት እንተዳ ተባይ ተፈጥሮ በሙሉ ከም ዘለዎ እዩ ሰብ ግን ካብበረኸቱ ተፈናቂሉ ዝነበረ ዘመን ነው እግዚአብሔር ካፍጥረቱ እትዝደልዩ ረኺቢ ምክንያቱ ፍጥረት አምላክ ካብ ዘቀመጦም አይተንቀሳቀሱን ከምት ዝደልዩ ይነብሩን ይገብሩን ነይሩ ፀሐይ አግዚአት ወጽ አግዚአት ዓርብ ነይራ ጸልማት አግዚኡ ይዓርብ አግዚኡ ድማ ይወጽ ነይሩ ኩሎም ፍጥረታት በከምዛ አይነት ይግዝኡ ነይሮም እግዚአብሔር ተገዚኦም ይነብሩ ነይሩ ሰብ ግን ከምት እግዚአብሔር ዝደልዩ ኮይኑ አይተረኽበ አብዘ ቀመጦ ቦታውን እግዚአብሔር ክረኽቦ ይካለ ናብ ኤዶም ገነት ድምጹ ከስማዓሉን ከለኮ አዳም አብያለኻ ኢሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅድ 8 አብያለኻ ኢሉ ምክንያቱ ፍት እግዚአብሔር ዘቀመጦ ቦታ ወድ ሰብ አይተረኽበ ስለዚህ የጋሩ አምድሪ ምርጋጹ ናይ እግዚአብሔር እትዝደንቅ ይናብዛ ዝረኸሰት ምርጋጹ ሓደ መራሒ እኮ ሃገር ክንምልከትን ከለና ናብ ሓደ ብጓሓፍ ዝተመልአ ስፍራ ብዛዕባ ጽሬት ናይ ሓደ ከባቢ ክግበሩን ከሎ በተለይ ናይ ቴሌቪዥን መስኮት ክራአዩን ከሎ ብዙሓት መራሕቲ መخستر ሒዞም ነቲ ርስሓት ንኽጸርጉ ንግዚኡ ነቲ ሰብ ንኸበራትዑ ንኸተባብዑ ክፍጽሙን ከሎ ንዕዘብ ኢና እዚ ድማ እቲ መራሒ ከምኡ ብምጓሩ ነቲ ህዝብ ሞራል ስለዝዎ በኃይሊ ይሰርሕ መራሒና እኳ ከምዚ ካብ ገበረ በመባል እዚ ነቲ ህዝቢ ሞራል ከም ዝምላእ ዝገብሩ እዩ ንጉስ ካብ ቤተ መንግስቲ ወሪዱ ኣብ ናይ ጓሓፍ ስፍራታት መርካቡ ንኹሉ መዘራረብን ዝገርምን ድማ ይኸውን አስተውዕሉ እስደንቅ ግን ፀሐይ ካብ ስፍራ ኮይና ተብርህ ነይራ ፀሐይ ጽድቅ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቶም ጓሓፋት ዝኾንና ናባና ወሪዱ በግብርና ጓሓፋት ዝነበርና ኢና ነርና ጽያፋት ዝነበርና ኢና ነርና ገና ንሱ ክዳንና ይኮነን አስተውዕሉ ክዳንና ይኮነን ተኸዲኑ እቲ ንጉስ ንግዚኡ ናይ ጽሬት ክዳን ክኽደን ይኸውን እቲ ዝተኸድኖ ክዳን ግን ይውጽዩ ንሱ ግን ክዳንና ይኮነን ተኸዲኑ ስጋና ይተዋሂዱ ንዓና መሲሉ ናብዛ ምድር እዚ አመጽኡ ንስጋና ኮይና ዓቆ አዳም ካብ ገነት ተሰጊጉ ናብ መሬት ክልአኽ ከሎ ምድር ንዕኡ ናይ ቤት ማእሰርቲ ስፍራ ኮይና እያ ነይራ ምክንያቱ አጨናቂት ያ ነይራ ዛ ምድር እዚ አንወድሰ እና ተጨነቆ ወድሰብ ዝነበረላ ያ ነይራ ምክንያቱ ዛዘለና ዓለም ገፋሕ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ንሰብ እና ጨንቀት ትነብረሉን ያ ከም ትባህልና እኳ ከመስሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ገመድ ደሮስ ብነዊሕ ገመድ እንተ ተአስረስ ተፈትሐት ይመስላ ከም ዝባል ወላ እኳ ገፊሕ ዓለም እንተ ነበርና አብዛ ገፋሕ ዓለም እዚ አኸለና አስተፈታሕና ይመስለና እኳ እንተ ነበርና አገፊሕ ቤት ማእሰርቲ ዝተአስረ ብናይ ሰንሰለት ዲያብሎስ ዝተአስረ አዳምን ዞርኡን ዝነብሩ ለዓለም ክርስቶስ መጽ ከም ተነገስታት ድማ ንእሱራት ምሕረት ንምግባር ናብ ቤት ማእሰርቲ ዑደት ዝገብሩ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዓና ነቶም እሱራት ዝነበርና ናጽነት ክህበና ካብ ማእሰርትና ክፈትሐና ናብታ ተኣሲርና አላ ዝነበርና ምድሪ ወሪዱ ስለዚህ ክርስቶስ ንዓና ነፃ ዘውፃና ንጉስ ኮይኑ ዘይኮነስ እሱር ኮይኑ ነፃ አውፂና ነፃነትና ዝሃበና ንሱ አክንዳና ተኣሲሩ ኃጢአተኛ ተባሂሉ ንጹህ ክንስ ኃጢአተኛ ተባሂሉ
بجبننياتات تخصيصو أمودعتاو نموت نايموت فردي تفريدو بفقادو نابيت مأسرتي نافت تأسيرنا اللوز نبرنا بوتا وريدو نعنا كم مأسرتنا فتحين سلازي بفقادو زتا أسري بفقادو زموتي بفقادو جبننيا كم جبننيا خوينوس ترعي بفقادو كم حات خوينوس تقصري من اتناي نغس نغس تبعل يسوع كريستوس نعنا كم مأسرت فتح الناس أن خوص دما استوعلو نعنا كم مأسرتي فتح الناس أن خوص نسو نام مأسرت وريد نحنا نزي قبأنا نعنا نزي قبأنا نعنا زي قبأنا كبره بنا نسو دما زي قبأو وردت تقبلو سلازي ازي بفصوم اتن ورده زبل قال بفصوم نا مدر كمز ورده نا بفن وريدو دما بفصوم وردت كمز تغلص زملكي ازقا نفصوم تحتنو زملكتيو እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ትሑት አምላኽ ስጋና በመልባሱ ጥራህ እኮ ትሕትኑ ዝገልጽ ይኮ ልዑል ክንሱ ካብ ልዑል ዝኾነ ሰማይ ናብ ትሑት ዝኾነ ምድሩ ምውራዱን እኮ ትሕትኑ ዝገልጽ ከመይ ዝበለ ትሕትናይ ናብ ዘይግብኦ ቦታ መጽዩ نعنا نبزي جبا الناس فرا سجاجرنا اتكالا ايدما عرجة زبل بقطة خن ملكتهم كلنا نايباريا ملكك سع محد نرقصو كم زورده تحت كم زبل زملكتي يسوع كريستوس بأنا سلزي حلفلنا استوعلو نسو يسوع كريستوس بأنا سلزي حفرلنا نسو أكل زمن عنا حفير لنا يفلتني زمانو ولو أقوى كي تعرفه ود السب إننا تبهلا يسوع عنيرو نرقصو بعلون ود السب إننا بلي يسوع عنيرو بأنا يحفر النسو سبات لو ما بيجي أبير كحفر خلوهن روح لنا زجرن كحفر لنا زجبا نسين يرو بعنا نجرجن نسو بأنا يحفر النس إحنا خاني بأو نحفر لنا سلزي ملك باريك ساعة محاد نرقصو أواردو نعنا زلنا وكبر جلسنا نرقصو واردو هاريك دوس باولوس بزعباز قلصن كله نفيليبيسيوس بيتا كريستيان بصحاف لهم ملأخته معرف كلتا كابسل السكساب 10 تزلو قدوس قال كم زيبل أتي أب كريستوس زنبر أتحساسبا أباخاتكم يحلو نسو ببهريو أملاخ قوى انتخوني نتمس أملاخ زنبرو معرنة يحدقن إلو أي تخراخرن انتخوني سب مخان ملك عباريا بموسات بقزداء فقادو نرؤسو دخا قبره نرؤسو تحت بمبال كسعموت أرى كساب أرى اقواد كساب أمسك المما تأززي كميز دنقي نرؤسو تحت بمبال ملك عباريا بمباس كسع مسقل زتعززه تعززو خوي مسترخبه منيو كريستوسي سلازي مجلسي قالات زي ترخبو تحتنا اب كريستوس كم زنبره بزغبا كاب زخن ردا نكلينا سلازي نسو لبيت حوتيو كباي تمهارو يلنا بقى كل انتنانا لو من مكحلو ነገር كلونا خلخون كل مكحلو ነገራት ግን مس كريستوس كان مزازونون كلنا نحنا بادو إينا سلازي نسو نتحتات يزفكرمو نكرسنا بتحتنا بممللاس ناب كريستوس كنقرب يغبانا اتسال سايدما ناب دنب موراديو مخنياتو كريستوس تولدلا بوتا دنب مبلعبال بيتلهيمي توليدو دنب نندو حصان كونكا كتولدلون صبا خصت يلون كتولدلون سي اتوم صبا زحالبو سبات اكوا كيترفه تنا تصيفو شتونا تصيفو يوم صبهم حليبهم زخل مخنياتو انسسا انت وقيكا بخال ابهلاون ري نعون أبون بتنقع يزنبر إنسان توجيكا داي أي كسسني إنسان أي كسسني ببهري عبدن بس تولد كريستوس تراي بيجاك كريستوس قدم يوزنا ورود عر يوز مسؤول عبدن بس تولد يلا عبدن بس تولد نجوس يلا السعود كريستوس قدم يخون بحريو عبدن بس تولد نجوس ويدما دخاون يلا عبدن بس تولد يسوع كريستوس كن ما أنتنا كبر زي كونو نجار يلا كساب أمبل عمال مولاد وقان نرؤسو أواردو كساب كندز زوارد أملاخينا نحن نملو نبر الله زلنا علم بعضيهم بزحات زقرمو نقراتن زسمع لان زرعي لان علم ينزلنا نقرقن كلهم زقرمو نقرات عرفت زهبنا يكون أو علم زقرم نقر كنسمعن خلينا نوشتنا عرفت زهبنا قنا يكونن نوشتنا سلام زهبنا قنا يكونن السعود እግዚአብሔር ካብ ሰማይና ምድር ሙራዱ ዘይውሰን አምላኽ አውሱን ዝኾነ ስጋ ምሕዳሩ ዘይረይ አምላኽ ግዙፍ ስጋ ሙሳዱ ልዑል ዝኾነ ጎይታ ኣብ መብልዕ ማል ሙላዱ ግን ኣዝዩ ዝገርም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ዝነበረ ህይወት ኩሉ ጉዕዙ ኩሉ ንወድ አዳም ዝምልከት እዩ ነይሩ ኣስተውዕሉ
ዓለም ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ንዓና ዝምልከት ነይሩ ኣብ ድሕነትና ዋጋ ዝነበረ ነይሩ መብዛሕቶም ኣደነቕቲ ዝኾኑ ነገራት ነድማ ብምልክት ዝግለጹ እዮም ኣስተውዕሉ ብምልክት እዚኣቶም ኢልና እንገልጾም እዮም ኣደነቕቲ ዝኾኑ ነገራት እዚ እኮ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እንዳበልና ኣባና ምንም ተራ ነገር የብሎም ኣብ ድሕነትና ጻውቶ ተራውን የለን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘደንቕ ህይወት ግን ናትና ዋጋ ኣስተውዕሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘደንቕ ህይወት ግን ናትና ዋጋ እዩ ናትና ክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞም ኣደነቕቲ ግብርታት ናተይ እዩ ኢልና እንምክሓሎም ናተይ ኢልና እንዛረበሎም ናይ ህይወት ታሪኽና ኣደነቕቲ ዝኾኑ ነገራት ብዛዕባ ርእሶም ዝዛረቡ እዮም ምእንታና ክብል ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ናብ ግብፅ ዝተሰደደ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሐንስ ዝተጠመቐ ሕማማት ዝተቐበለ ዝተዋረደ بحمشت شنكاراتون كم قربت توتيرو عن مسكال استسقله أبرؤسو كم زودي إيشو آخليل زتدفعلو زموته أب تحت مريتون زتقبره ما أنتنا نعنا ندرشة زجبرة كم زخوني بزجبا كنودو يجبانا مخنياتو زخلو نعنا نمدحان زجبرو إنيو نعو من نزت أقمنا جراينا برنا السؤال سلازي بس مخنيات زي نسمي أنكارنا نلمنو زنبرنا أملاك حججن نعو نمركب ناب تحتي تحت بمبال أما بالعمال مركبو عزيز دنق كم يدنق مسيلكم أما بالعمال يناكو حج رخيبنا أقدي ما أبز حلف الزمنات سماي نمر أي نمكرر قديت هنيرو ما نمسب سماي نخريخ نكعررانلو حججن نابنا يبيت لهم دنبدن نكن بلي قبعنا أزر تحتنا እግዚአብሔር ዝርከብ ትሕትና ከም ዝኾነ ምኽንያቱ ሰማይ ናብ ምድር ወሪዱ ቤተልሔም ኣብ ቤተልሔም ዝተገልጸ ሰማይ እትልዑል እዚ ድማ ብዘይ ትሕትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክርከብ ከም ዘይካል ንዑብያት መልሲ ኮይኑ ዝተቐመጠ ንትሑታት ግን ሓይል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደንበ ጋሻ ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ኣብ መብልዕ ማል ጋሻ ኣይዕደምን ያስተውሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንመብልዕ ማል ከም ገዛ ቆፂሩ كابرحق مبرق زمصو نغستاتن سبطبن كوبدما اتوم نعوق نابرا زنبرو غاسوتن تقبيلو نخلطيوم بمعري انغيدوم نخلهنا بمعري زقبل املاح ننغستات استقبللهم دنبي ناغواسوت استقبللهم دما دنبي نسو بمنم تامر بمننتنا يحفر مننتنا زي حفرلو كريستوس طراي سب مننتو بزحفر غزي اكو كريستوس ግን بناتنا مننت يحفرل بفولي تحت الناس تገልጸي نتس تولد نقص عن زدليو نرؤسهم تحت عبيلهم عم مبلع مال كركو انت زي كيلهم نعكر أبوي كلوني نسون مجمر يا جزية نرؤسون عالم زلالي عم مبلع مال سلازي يسوع كريستوس ننجستات نتببنياتات نهبتمات ندخاتات نزقبللو مجد كل حنتيا استوعب حنتيا نسهد ما تحتنا سلازي بزي تحتنا كريستوس هيقبلنا نخلنا بمعرض قبلنا بتحتنا نعوك الريوز كعلنا بتحتنا تعبيت جن كاب عيننا كم زسور تجبره تعبيتني أتصاب نفت أري كاب قدميهم كم زسور زجبره سلزي كاب تعبيت رأسنا نتأخنا وصيب بالنا قويتها نتحطات جلوس زيد دناجر نعبيها جن زتصوري أستوعب سلزي كم زفلت أو نزحاسب عبيات እግዚአብሔር ከም ዝፈለጥኦ ንዝሐስቡ ዕብያት በቃላቶም ከም ዝፈለጥኦ ንዝሐስቡ ዕብያት ኣዝዩ ዝረቀቀን ዝተሰወረን እግዚአብሔር ዕቡይ ሰብ ኣብ ዝኾነ ኮንተንታት ብዛዕባ ርእሱ ዝዛረብ ንርእሱ ኣኽቢሩ ዝገልጽ ብዛዕባ ካልኦት ክዝረብ ዘይደሊ ዕቡይ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቃሉን በል ልቡ ንእግዚአብሔር ከም ዘይትረኽቦ ይፈልጥ ስለዚ ቅርዕልና ንልሙና ኣምላኽ ትሕቲሉ ኣብ መብልዕ ማል መውራዱ ኣዝዩ ዝገርም مبلع مال نسوز ودق الله سفرة أم مبلع مال قاسوتن نجستاتن تقبل الله إذا علم نكرسوس سفرة هابطون وانجيلاوي قدوس لوقاس بزعب عزق قلص نكون كم زيبن أم محدري أجايس سفرة سلزي ترخبه نتبخر ودا أم مبلع مال ولدته لوقاس وانجيل معرف كلته فقدي شوعته سلزي علم نعوز خون زتفقدلو السفرة كلته نجرات رح علم زفقدته مبلع مالن مسكال انطرح فقيداتهم استوعب سلازي يسوع كريستوس اذا خلت توبوتا ز كنت تفقدوا نسجن نز خلت توبوتا زون اغايش تقبلوا
ንዑ ሰባት ንምቕባል ኣሸገርቲ ዝበሃሉ ቦታታትን ስፍራታትን እኳ ኣይክልክልዎን እዮም ንሕና ብዙሕ ግዜ ሰባት ንምቕባል ብዙሕ ግዜ ሰባት ዋጋ ከፊልና ናብ እግዚአብሔር ንምቕራብ ዘይንቅርቦ ምኽንያት የለን ክርስቶስ ግን ንኹሉ ምቹእ ገይርዎ ንሱ ታሪኽና ንምቕያር ህይወትና ከም ትዕርፍ ንምግባር ሽግርና ንምፍታሕ ጾርና ንምቕላል ልመናና ንምቕባል ወይ ዝለምና ልመና ንምፍጻም ንስሓና ንምቕባል ኣሸገርቱ ዝኾኑ ቦታታት እኳ እንትኾኑ ኣየጸግምዎን እዮም ኣየጸግምዎን እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናትና ጉዳይ ዝሓበየ ጉዳዩ ስለ ዝኾነ ናትና ጉዳይ ተቐቢሉ መፍትሒ ካብ መሃብ ዘጸግሞ ቦታ ወይ ድማ ግዜ የለን ዓለም ዋላ እኳ መብልዕ ማል እንተቀረበትሉ ንሱ ግን ናይ ሩሑቕ ምብራኽ ሰብ ጥበብን ከምኡ ድማ ጓሰትን ተቐቢልሉ ኣስተውዕሉ ዓለም ኣብ መወዳእታ ግን እውን ዋላ እኳ መስቀል እንተቀረበትሉ ንሱ ግን ዘመኑ ሙሉእ ብሽፍትነት ዘሕለፈ ፈያታዊ ዘየማን ነቲ ሽፍታ ሰብ ተቐቢሉ ሕጂ ምሳይ ኣገነት ክትውል ይኸይድዎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ካብ 39 እስከ 43 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ስለዚህ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ነገር ናብ ደንበ ምውራዱ ፍሉይ ዝኾነ ትሕትኑ ዘመልክት እዩ ንሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንዓና ንምቕባል ዘየጸግሞ ንመንነትና ድማ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኮይኑ ዘኽበረ እዩ ኣብ ደንበ ምውራዱ ኣብኡ ድማ ነቲ ንዑቕ ዝኾነ ህይወትና ካብ ስፍርኡ ወፂኡ ተባሪሩ ንዝነበረ ወዲ ሰብ ክኽብር ከም ዝመጸ ክገልጽ ኣብ ንዑቕ ቦታ ተወሪዱ ኣብ ደንበ ተወሪዱ ትሕት ኢሉ ንዓና ግን ልዕል ኣቢልና እቲ ራብዓይ ድማ ናብ መቃብር ምውራዱ እዩ ትዝደንቕ ክርስቶስ ናብ መቃብር ወሪዱ እዚ ኣዝዩ ዝገርም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ልዕል ንኸብልን ንዓና ልዕል ንኸብል ናብ ዘይክእል ክብሪ ኣስተውዕሉ ናብ ዘይከኣል ክብሪ ወይ ድማ ሰምዕናዮን ክንበጽሖ ናብ ዘይክእል ርኢናዮ ናብ ዘይንፈልጥ ክብሪ ንኸብጽሓና ንሱ ተነጊሩ ክግለጽ ዘይክእል ውርደት ተቐቢሉ ተነጊሩ ክውዳእ ዘይክእል ውርደት ተቐበለ ንኹሉ ከድሕን ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሉ ናብ መቃብር ዝወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ምእንቲ ከድሕን ናብ መቃብር ዋጋ ከፊሉ ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሉ ኣስተውዕሉ ናብ መቃብር ዝወረደ ክርስቶስ ጣይ ንጉስ ሕዝቅያስ ንእግዚአብሔር ከምዝ ክብል ኣመስጊንዎ ነይሩ ንጉስ ሕዝቅያስ ኩላና ከም እንፈልጦ እግዚአብሔር መዓልቱ ሞቱ ቆጸራ ዝሃቦ ኣብ መወዳእታ ግን ንመዓልቱ ሞቱ ብልመኑ ዝቀየረ እዩ ነይሩ ስለዚህ ከምዚ ኢሉ ኣመስጊንዎ እንታይ ኢሉ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38:17 ንነፍሰይ ኣፍቂርካ ካብ ጎዳጉድ ጥፍኣት ኣናገፍካያ ከምዝ እናበለ የመስግኖ ነይሩ ብርግጽ ሕዝቅያስ ዝወጸሉ ዓዘቕቲ ከቢድ ጉድጓድ ነይሩ ናይ ሞት ጉድጓድ ስለ ዝነበረ ስለዚህ ካብዚ እግዚአብሔር ከም ዘውጾም ዝፈለጠ ድማ ንኣምላኽ መስጊኑ እግዚአብሔር ንነቢ ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽ ናውል ይኹ ክትመውት ኢኻ እምበኣር ኣይክትሓውን ኢኻ እሞ ንሓዳርካ ተላቦ ይብለካ ኣሎ እግዚአብሔር ኢልዎ ነይሩ እዚ ምስ በሎ እምበኣር ንጉስ ሕዝቅያስ ብጽኑዕ ሓሚሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተነግሮ ስለ ዝነበረ ነቢ ናብኡ ተላይኹ ካብ እግዚአብሔር ምስ መጸ ንሱ ግን ገና እቲ ነቢ ካብ ቤቱ ከይወፀን ከሎ ሕቁን መንደቕ ገጹ ቀይሩ ንእግዚአብሔር ልመኑ ከቅርብ ጀሚሩ ነይሩ ከመወት ኢኻ ዝብል መልእኽቲ መርድእ ናብኡ ምስ መጸ ከምዚ ኢሉ ድማ ናብ እግዚአብሔር ጸልዩ ኦ እግዚአብሔር ዕቁባኻ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ከም ዝተመላለስኩን ኣብ ቅድሜኻ እውን ሰናይ ከም ዝገበርኩን ዘክር እናበለ ምስ መሪር ንብዓት ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ኣቕረበ ኦ እግዚአብሔር ንቤትካ ዝገበርክዎ ንምንታይ ረሲዕኻዮ ኣምልኾ ጣዖት ካብ እስራኤል ዘጥፋእ ኩሉ ንጉስ ክንሰይ ግን ከም ካህን ዘገልገልኩኻ ዘመናት ንምንታይ ረሲዕካዮ ኣነ ክሞት ኣይደልን ዘሕለፍኮ ዘመን ኣይ ኣኽለንን እዩ እናበለ ብንብዓት ናብ እግዚአብሔር ልመኑ ኣቕረበ እግዚአብሔር ነቢይ እንደገና ልኢኹ ጸሎትካ ሰሚዒ 15 ዓመት ወሲኻ ካለኹ ኢልካ ንገረበ ከም ይደንቕ ስለዚህ ከምቲ ዝበሎ ድማ ንንጉስ ነገሮ ሕዝቅያስ ግን ነተን ዝተወስኸኦ ኣስተውዕሉ ሕዝቅያስ ነተን ዝተወስኸ 15 ዓመታት ከምቲ ዝሓለፈ ዘመኑ ገይሩ ንኣምላኽ ክሕጉሶ ይከኣለ እግዚአብሔር ያኣኽለኩም ዘመንኩም ክብለና እንከሎ እንተ ዘይተኣዚዝናዮ ነቲ ነቕሒና ዝሰርሐናዮ እንደገና ነፍርሶ ኣስተውዕሉ ያእኽለኩም ክብለና እንከሎ ኣሜንኩም ሎ ይግባል ኩሉ ከም ፍቃዱ ኾነልና ስለዚህ እግዚአብሔር
يأكل كبلنا نقوله ولا قا بهوت محلاف انت خونه نسنا يو إلنا كنقبلن آمين إلنا أكن فتصمني قبالنا كم تقدس باولس بول بهوت انت اللهون كريستوس انت موت خان كريستوس سلازي كوم عين الزبل امنت كهلونا يقبا مالتي كم زي عين الزبل امنت زلوهم سباتي ما قد እግዚአብሔር ዝخبروا ሕዝቅያስ ግን እግዚአብሔር በሞት ደማ በሞት ክጽውዑን ኩሉ አይተቀበሉን በኺ ነብይ 15 ዕድመ እግዚአብሔር ወሲኹ ነተን ዓመታት ያተን ግን አይወስኸን ብድሕር እስራኤል ማዕበላት አስተውሉ ተረዱ አይተረዱ ብድሕር እስራኤል ወላኳ አንተ ማዕበለት ቤት መዝገብ ንጉስ ድማ በወርቅም ብሩርን በዘይትን መልኡ ነበር انت هنا جنا استوعب نقص بابلون ሕዝቅያስ حميمو እንደገና حميمو كم زحاويه مسمع لؤخات سددل نابزي لؤخات سديد مخنياتو ناي بابلون መንግስትን እስራኤል ይደልያ ስለዚህ ነበር ስለዚህ لؤخات በመስዳድ አፍትሽ ጊዜ ሕዝቅያስ ድማ ነቶም لؤخات አቤት መንግስቱን ካብዝ ነበረ ኩሉ ሓንቲ ከየተረፈ እና ዞረር አዩ አብዝ ጊዜ እግዚአብሔር ናኡ ነቢይ ኢኹ ከምዚልዎ እዞም ዝመጹ ሰባት انتهي بلوخا كاوي زموصخ ايو يلو حاتتو نبي إساياس يحاتو زلو كم زيلم حاتتو نغوس دما كابرخو اگر كاب بابلون زموصو ايم بول نبي كا كابيت كا انتهي رايو يلو حاتتو نغوس ابيتي زلو كلور ايم مو ايم كابتي اب مزغبي زلو كلو زير اخوم يلبون يلو ملسلو نبي دما بل نتزرع ايو كوسدو كملو سيوم دما بوني كما يحزن ناي اسرائيل اب تحت مركب بابلون ن7 عامتات موداقم اتحاد مخنيات ناي ሕዝቅያስ تعبيتي نيو ሕዝቅያስ ስለዚህ تعبي بتعبيتو خا كمصادق مش جمره بسنك تعبيتو ناسرائيل 7 عامتات تحت مركب بابلون نختودق مخنيات كوين ترقيب እግዚአብሔር ያخلካ ኢልዎ እንኳን ተነበረ ነገር ግን ንሱ ጎይታይ አይ አخلንን ቅጽል ይደልየ ስለዝበሎ እተንዝ ሓለፋ ዘመናት አይተጠቀመልን እግዚአብሔር ይሐክል ድሕር መባሉ እንተ ቀጽልና ጥፋቱ ይحዋት አስተው እግዚአብሔር ያክለኩም ተይልና ተጠውክ ንብላለን ምክንያቱም ምስፍቃድ እግዚአብሔር ክንባስ ይብልና ናይ ሞቱ መዓልቲ በአይኑ ዝራኤ ፍጡር እንኳን ተዘየለን መጀመሪያ ጊዜ ዝራኤ ሕዝቅያስ በአይኑ ነታ መዓልቲ ሪእዋ እታ ዝሕዘነላ ዝብከየሉ መዓልቲ በአይኑ ዝራኤ ሕዝቅያስ ይኒሩ ናይ ሞቱ መዓልቲ እታ ዝቅበረላን ዝሕዘነላን መዓልቲ بهوتو زتملالس نبي نغوس ሕዝቅያስ ይነር ስለዚህ ነፍሰይ አፍቂርካ ካብ ጉድጓድ ጥፋት አናጊፍካ ያክብል ድማን እግዚአብሔር ዘመስገነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነአና አስተውሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነአና ካብ ሕዝቅያስ ዝበልጽ ጌርልናዩ ካብናይ ሞት ጉድጓድን ማሰርትን አውጽናይ ስለዚህ ንሕና ናብ ጉድጓድ አቲና ኔርና ንኽንወጽ አስተውሉ ናብ ጉድጓድ አቲና ኔርና نخوصنا جن جمداي كريستوس جمداي الآخرنا حق نبيات ولا أقوى أنت الآخر جن كابنا يموت قد جن كنوت أي كارنا يسوع كريستوس بالوريد نفتس تدربنا على قد قد آتيو ننفسنا كموت أوتيو سلزي كابهز كأسنا لعلي لومي نحنا ننفسي أفكيرك كاب قد قد تفعت عن ناجيف كيا نسخان كل حد آتي نام مدري نابد حرزباني درب خايو إلا خن مسكون يقبع الناس تقول هذا ما خنياتو نص زجبر لنا موادر زي ولا سلزي كريستوس فتصم تحط زنبر أملاخ ينيرو بتحت النوز تمسكر له فتصم تحط أملاخ سلزنبره لبي تحطيو كابايون تمحارو قبل جليس لنا مالتي سلك قالوا سم زياير استمسجنا يخون تحط نمخان ناي معلتاو لمدنا تحط نمخان انت اينا خنقبر سلنا ناي معلتاو لمدنا نلباو تحتنا منش زخونو انت ايو لباو تحتنا نمركاب انت اينا خنقبر سلنا نزي كم بقسي بفلاي انت كملو قدوس يسحق تباهي صوا عبو بزعبا زخ جلص انكله كم زيبل دخمتو زفلت سب بصي كميسي كم ز عينت فلطت ناي هيوت مريحن منش كله سناي نغرن مخنياتو حدا سب دخمتو انت فليطو كاب اوكي زبله كل يرحق كاب اوكي زبله كل يرحق جزاء رسو عملا يحتت او ون يوكل سلك قالوا سم زياير استمسغن يكون قدوس يسحق ابز قال زي زغلصو زل حساب انتي اقدمنا دخمتنا بفلاي تحطن مخانا قديمكا دخمتكا مفلاط كم زغدس يزغلص زلو مخنياتو قدوس يسحق غلصلنا زلو ملكعي نز سلازخوني
حقኛ تحتنا بقداماوي طباي نوشطاوي ናይ ደቂ ሰባት ስምዒት ከም ዝጸልዎ بمفلات بزغبا كنفصم مخال مالتي معناتو ጎይታ بخمي ናብ ግብራዊ ትሕትና ክንበጽሕ ከም ዝከዓል بግብር ምሂርናይ بቃል ኣይኮነን ምሂርና ካብ ጎይ ትሕትና ካብ ጎይታ ዝተማሃርናዮ بግብር እንበር بቃል ኣይኮነን ጎይታ بቃልን بግብርን ትሕትና ምሂርናይ ስለዚ ንሱ بቃል ናይ ትሕትና መምህርናዩ ናይ ፍልጠት መምህርናዩ بግብር ከዓ ናይ ህይወት መምህርናዩ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ኣእጋር ትሕቲሉ ብምሕጻብ ከምታ ኣነ ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩ ኢሉ ዝነገር እዩ ዮሐንስ 13:15 ስለዚህ ንሱ ትሕቲሉ ንርእሱ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ዝሓጸበ ጎይታ ስለዝኾነ ትሕትና ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ኩነታት ደጋዊ ነገራትን ትሕትና መሰረታዊ ነገራት እዩ ክንገብሮም ዝግባአና መሰረታዊ ልምምዳትን ስለዚ ቅዱስ ባሲሊዮስ ዓቢ ብዛዕባ ዝገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ሳይንስን ሞያን بزي ግብራዊ ልምምድ ክንምሃሮም ኣይንኽእልኒና ፍልስፍናን ስነ ጽሑፍን ወይ ሓደ ካብዞም ሞያታት ክምሃር ዝደሊ ሰብ ፍልጠቱ ፍጹም ንምግባርን በተስተማሃሮ ንምስራሕን በግብር ክለማመድ ክኽእል ኣሎ بزي ግብራዊ ልምምድ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ይብል ስለዚ ትሕትና ግብራዊ ልምምድ ዘድልዮ እዩ ቃላው ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚህ በግብሩን ክፍጾም ዝግቦም ነገራት አለው ማለት እዩ ነዚ ሙሉ በሙሉ በግልጽ ገይሩኻ ዘብርሃልና ኻ ቅዱስ አውግስጢኖስ ከምዚ ይብል ናይ ሰብ ውሽጣውን ደጋውን ሓደ ምስተሓደ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ከሎ ነፍሱ ከፍቃ ብልዑል ደረጃ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይፈትዎ ወይ ድማ ይድግፎ ስለዚህ ደጋዊ አካላትና ትሕት ክብል ምስ ጀመረ ልብና ውሽጣዊ ናይ ትሕትና ስምዒት ይህልዎ ስለዝኾነ ኸዓ ናይ ጻይካ እግሪ ንምስዓም ንርእስኻ እንተ ኣትሒትካ ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዝነበረ ትሕትና ካፍቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ንላዕሊ ይውስኽን ይሕይልን ደጋዊ ትሕትና ማለት ኣብ ቅድሚ ኣሕዋት ምግልጋል ኣእጋሮም ምስዓም ቅልል ዝበለ ኣከዳድና ምጥቃምን ትሑት ስራሕ ምስራሕን ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ልብና ትሕትና ይወልዱ ይብል ነቲ ቅድም ዝነበረ ከም ዝዕቀብ ይገብርዎ የበርትዕዎን የጽንዕዎን ድማ ይብል ስለዚህ ትሕትና ቃላው ጥራሕ ዘይኮነስ በግብሩን ክንጸባረቕ ዝግባኦ ከም ዝኾነ ናይ ግብራዊ ልምምድ ዘልዮ ከም ዝኾነ እዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ዝገልጹ ኣብ መንጎ ትዕቢትን ርእስኻ ብርእስኻ ምትእማንን ኣብዚ ፍልልያ ኣሎ ብርእስኻ ምትእማን በእግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ከም ተኣምን ዘርኢ ቶም በእግዚአብሔር ዝኣምኑ ሰባት كل ነገር بእምነት ተቀቢሎም ክኸውን ከም ዝኽእል እናበው ብርእሶም ተኣማሚኖም ዝኸዱ ሰባት እዮም ብርእሱ ዝተኣማመን ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ይኣምን ነዚ እቶም ኣብ ርእሶም ዝተኣማመኑ ሰባት ከም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሉ በሓባር ኮይኖም ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝብሉ ኃይል ዝህበን በክርስቶስ ንኹሉ ክኽእለ ንኹሉ ክገብር ይኽእል ኢሎም ክዛረቡ ዝኽእል እዮም ቅዱስ ጳውሎስ መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:13 ትዕቢተኛ ሰብ ግን ካብዚ ዝፈልዮ እንታይ ይተልኩምኒ ኣብ ርእሱም በራብ እግዚአብሔር አይወከልን ቀዳሞት አቦታት እንተሕትና ብዘደንቕ ቃል ከም ዝኽብሉ ገሊጾም እዮም ናይ ህይወት ገረብ ካብኣ ዝምገብ ፈጺሙ ኣይመውትን ንትሕትና ናይ ህይወት ገረብ ክብሉ ይገልጽዋ ካብኣ ዝተመገበ ሰብ ድማ ፈጺሙ ይመውትኒ ምኽንያቱ ንሳ ናይ ህይወት ገረብ እያ ንትሕትና ዝጣዓማ ንትሕትና ዝነበረላ ሰብ ንናይ ትሕትና ጣዕሚ ዘስተማቐረ ሰብ ብህይወት ዝነብር ኢሎም ገሊጾም ምኽንያቱ ትሕትና ከም ሓንቲ ገረብ ሰራውራ እንተ ዘይተስፋሕፊሖም ኣስተውዕሉ ሰራውር ናይ ሓንቲ ገረብ እንተ ዳተ ዘይተስፋሕፊሖም ናብ ውሽጢ ሓመዱን ከኣቱ እንተ ዘይክኢሎም ምዕባይ ኣይትኽእልንያ መፍራይውን ኣይትኽእልንያ ብጥንካረ ማለት ክትጥንክርን ክትጸንዕን ኣይትኽእልንያ ምንባዓው ይኻ ምንባር ኣይትኽእልንያ ክትነብር እንተ ኮይና ሰራውራ ናብ ውሽጢ ሓመድ ከኣቱ ትኽእል ኣሎ ሓደ ሰብውን ኣስተውዕሉ ኣጸያፊ ነገራት ክዛረብ እንተ ጀሚሩ ብዛዕባ ርእሱ ብዙሕ ክዛረብ እንተ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝገበሮም ሰናይ ነገራት ክጸባጸቡን ክዛረብን እንተ ጀሚሩ ሓደ ካብ ቅዱሳን ከም ዝኾነ ንርእሱን ቆጽር እንተ ጀሚሩ ሽዑብ ትዕቢት ይተሓዝ ባረዩ ናይ ትዕቢት እንተሓዘሎ መገድታቶም ዝያብን ብዛዕባ ርእስኻ ክትጸባጸብ ምውዓል ዘየድልዩ ዘየጽልቁ ቁም ነገር ዘይብሎም ቃላቱን ክትጻረፍን ክትዛረብን ምውዓል እዚኣቶም ንሓደ ንትዕቢተኛ ሰብ ዘውድቕ እዮም ብዛዕባ ርእሱ ጥራሕ እዩ ክዛረብ ዝደሊ ብዛዕባ ካልኦት ክዛረብ ኣይደልን ትዕቢተኛ ሰብ ክዝረብ ኣይደልን
ካብ ኩሎም ዓይነት ሓጢያትን እትዛዓበየን ሓደገኛን ኣየና እዩ ኢልና እንተዳ ሓቲትና ነዚ ኦሪጌን ዝተባሃለ ሊቅ ክምልስ እንከሎ ከምዚ ይብል ነዚ ሕቶ ዝክምልሰልና ከሉ ኣስተውዕሉ ካብ ኩሎም ዓይነት ሓጢያት እትዛዓበየን ሓደገኛን ኣየና እዩ ንዝብል ሕቶ ክምልሰልና ከሎ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብ እትዛዓበየ ሓጢያት ኣየና ኢሉ ክሓትት ይኽእል ይብል ንሱ ከዓ ትዕቢት እዩ በትዕቢት ንርእስኻ ከም ትግዛእ ምግባር ናይ ዲያብሎስ ሓጢያት እዩ በዚ ምኽንያት እግዚአብሔርን ትዕቢተኛታት ይቃወሞም እዩ ስለዚ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድር ወዲቁ ይብል መልእክተ ያዕቆብ ምዕራፍ 4:6 ስለዚ ካብ ኩሎም ሓጢያት ዝኸበዚ ትዕቢት ከምስ ማለት ንኣብነት ትዕቢት ከም ስርቂ ወይ እውን ከም ሓሶት ዝኣመሰሉ ዓይነት ሓጢያቱን ኣይኮነን ንዲያብሎስ ኣወዳት ውላድ እትወልደሉ ናይ ሓጢያት ኣደ ትዕቢት እያ ኣስተውዕሉ ንዲያብሎስ ኣወዳት ውሉድ እትወልደሉ ናይ ሓጢያት ኣደ መን እያ ተልና ትዕቢት እያ ትዕቢት ቀሊል ነገር ጌርና ከይንሪኦ ስለዚ ደቂ ኣዲኡ ከዓ ቁጣዓ ውግዘት ክርክር ፀርፊ ብዛዕባ ርእስኻ ባዕልኻ ርእቶም ሃብን ምስካርን ዝኣመሰሉ ድማ እዚኣቶም ድማ ደቃ እዮም እምነት ንምሕላው ትዕቢት ኣድላይ ይኮነን ኣስተውዕሉ እምነት ንምሕላው ዘድልየና ትሕትና እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብ ዝጽሓፈሉ መልእኽቱ ብልክዕ ገሊጽዎ እዩ ትዕቢተኛታት ሰብ እምነት ክሕልዎ ከም ዘይክእሉ ትዕቢተኛታት ሰብ ኣቀድሚ እግዚአብሔር ዝተዋረዱ ከም ዝኾኑ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ወዱ ክመኽሮ ከለውን ካብዚ ክጥንቀቕ ክኽእል ከም ዘለዎ ብዝግባእ መኺርዎ እዩ መልእክተ ጳውሎስ ናብ ወዱ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ ኣብ ካልእቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ዘሎ ቃል ከምብበልኩም እየ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ከምዚ ይብል ብዛዕባ መወዳእታ መዓልታት ክገልጽ እንከሎ ኣፍተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ግዜ ከም ዝመጽእ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ኣስተውዕሉ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየማስኡ ሃይማኖት ዘይብሎም ንስድሮም ዘየፍቅሩ ተቀየምቲ ሓመይቲ ንገዛእ ርእሶም ገቲኦም ዘይክእሉ ጨካናት ሰናይ ዘይፈትዉ ከድዓት ህውኻት ተፍነኽነኽቲ ካብና ኣምላኽ ምፍቃርሲ ተድላ ዓዚዞም ዝፈቱ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ክኾኑ እዮም ኢሉ ስለዚ እቲ ቃል ብልክዕ ኩላህና ነንብቦ ስለዚ ናይ ትዕቢት እትወልዶም እዚኣቶም እዩ ትዕቢተኛ ሰብ ኣብ ውሽጡ እዞም ኣጸየፍቲ ነገራት እዚኣቶም እዩ ዝነብር ትዕቢተኛ ሰብ ካብዞም ከነንብ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጾም ጽንሰ ሓሳብ ዝረሓቐ ኣይኮነን ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ እምበር ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9:3 እውን ከምዚ ይብል ምስተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ጸዊዑ እቲ ቅድሚት ክኸውን ዝደሊ ድሕሪ ኩሉን ግዙእ ኩሉን ይኹን በሎም እዩ ስለዚ ምኽንያቱ እቲ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ግዙእ ኩሉ ድሕሪ ኩሉ ድማ ይኹን እዩ ምኽንያቱ ክብሪ ዘሎ ብትሕትናይ ጎይታ በቲ ቅዱስ ዝኾነ ህይወት ዝነብር ስለ ዝነበረ እዩ ድማ በዚ ኣነ ዝኸድክዎ መገዲ ክዱ ካባይ እውን ተማሃሩ ዝበለና ጎይታ ዝገሉ ቅዱስ ያዕቆብ እውን ኣብ ምዕራፍ 4:6 እግዚአብሔር ንትዕቢተኛታት ይቃወሞም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ይልና እግዚአብሔር ጸጋ ዝህብ ንትሑታት እዩ ንትዕቢተኛታት ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዘመናት እግዚአብሔር ንትዕቢተኛታት ተጻሪርዎም ስለዚ ካብ ትዕቢት ንርእስና ከነላቀቅ ይግባአና ማለት እዩ ብተቕልሉ ግን እዚ ጥቕሲ እግዚአብሔር ትዕቢተኛታት ፈጺሙ ከም ዝጸልኦምን ንትሑታት ከዓ ከም ዘፍቅሮምን ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ዝህብና እዩ ትዕቢተኛ ሰብ ሓጢያቱ ስለ ዘይረኣዮ ናይ ንስሓ ግዜ ይብሉ ምኽንያቱ ንሓጢያቱ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ይብሉን ትዕቢተኛ ሰብ መን ኣሎ ከማይ እንዳበለ ዝነብር ስለ ዝኾነ ስለዚ ትዕቢተኛ ተዛዓበየ ጸገሙ ናይ ንስሓ ህይወት ምንባር ኣይክእልን እዩ ንስሓ ከም ዘልዮ ካብ ዝግባእ ይርዳእ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ዕርቅ ዘይብሉ ሰብ ትዕቢተኛ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ቀረቤታ ዘይብሉ ሰብ ትዕቢተኛ ሰብ መለኮታዊ ጸጋ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ዝተሰወረት እያ በዚ ከዓ ትዕቢተኛ ሰብ ኣከበድቲ ዓይነት ሓጢያታት ይወድቕ ነዚኦም ትዕቢተኛታት ዝነበሩ ሰባት እምነት ዝኽሕዱ ትዕቢተኛታት ዝነበሩ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ሰላም ዝኸዱ ሪኽም ኣሎ ብቐሊሉ ኣብ መጻወድያ ሰይጣን ዝኣቱ መንቴልና ትዕቢተኛ ሰብ ምክንያቱ ሰይጣን ዝወድቐሉ ሓጢያት ስለ ዝወደቐ ብኻልኦት ኣቦታት ብኻልእ ኣባህላ ኣቦታት ብዛዕባ ትዕቢተኛ ሰብ ክገልጹ እንከለዉ
تعبيتنيا مخان مالت سيطان مخان مالتيو ناي كل حاتيات ناي مودعتا ملك درجو تعبيتي يبلو مخنياتو تعبيتنيا مسكونه سب نسيطان اخيل الله يبلو قدس باولوس قولاسيوس بيت كريستيان بصحافلو معراف كنت قص 18 حدقوا حق بزيبلو تحتنان يبل مباري سلازي قدس باولوس مبارد صارورو زلو نتعبيت طرح يكونن حق بزيبلو تحتناو نزي غويتا لبيون تحطي لنا استوعب نمنتاي لبي تحطي لنا نمنتاي تحتنا طرح زي غلصل حق زي كونه كاب لب زي منچو تحتنا سلو زلي سلازي كريستوس زقبلون كل عيده تحتنا يكون نت لباوي زقونه تحتنا كاوشت زمنطوي نلب زغز تحتنا زقبلو እግዚአብሔር ናይ ሓሶት تحتنا تعبيت يزوج زلم بعد زمكن سلازي قدس باولوس ናይ ሓሶት ነገር መለኮትን ናይ ሓሶት መንፈሳውነትን ፍጹም ክውገዝ ዝግቦ ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ቃል እዚ ከረድ እንከሎ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ሓደ እኳ ሓቅብ ዘይብሉ ትሕትና ክብል ገሊጽልና ስለዚህ كل ساب نحنا اوشتنا تحتنا خنلمامد يغبانا تحتنا كنلمامد انت خيلنا طرحينا عوتات كنكون انخل اوشت تحتنا زلو منفساو لممد كساب كندي عبي كم زخونه كردا يغبانا مخنياتو ابز عالم زي ابزحات تحتات نيرومين بزحات قبيات نيرومين سلازي اوشتنا نتحتنا بخمي غابينا خنلمامدو نخل نزبل توسن نطبطات نغلص وشتنا تحتنا خنلمامدو نخل تناي مجمريا نسبات قطعات نقطع زي ملعال سبات كم زقطع زي مغباريت ناي ميجمريا سبات قطعلو زخولو يزبالو مغدتات زي متقامن زي مغبار تراي ميجمريا نتحتنا كمن حزاي غبرنا اتكالاي او كل نغرات سق بحالن سلاماون سب مخاني اتسالساي دما زخونه يكون عين السبات ازمادا خوني يخوليوم ويون كالوت خوني يخوليوم ابناي كالوت غداي طالقا زي مئتا نخلو أفكر أبناء كل سب قداي جن إذكا إيتو أبناء كل سب قداي كنتو تجمرنا أيو تحتنا كمان أخذ أفز جمر أترى بعيد ما نفع سمعي نمخان من الممات ولا قاسبات كابناتنا عدمة نتحتي كاسلت أننا نتحتون انتخونو نخل سب جن بتعجست مسمع أتوم نخلو بتعجست زي سبع سبات تحت تعبيتني سب نسب سنيلو نايم يسمع عقبون يقولون بقومي العبي سيطان زوقعنا يسمع عقمي نا يسمع عقو سلا زوقع دما نعوز تقمو نغرات كسمع يكلني غي سمع اخلو وط ايكلني تحمشاي نطب نغزيابير بتحتنا انت زي كوينو سمعتانا بخالق مقد ከተقرب يلكا زي مفتان ابزخون يكون كنتات كل ነገር بتحتنا قد نغزيابير كتقرب نصار اتي شادو شاي دما مس كل سب حقوس نمخان ملممات ولا قاتهم سبات ጨካናትን ኩፋትን እንትኾኑ መሳታቶም ከይተረብ بتحتنا نخنبر مفتا اكل كنتات ማለት من الله بامسخاب زيقدس اما اكل ጨካናት اما اكل عبيات اما اكل ኩፋት ከይተረብ እኳ بتحتنا نرأسخ مغلاጽ اتناي مودعታ ድማ نفس وكف ክርስቲያን በሊሕን እዙዝን مس كل سب زسمامعن كون كم زلون وشጡ ምእማ ነዚአቶም በመፍጻም አቀድም እግዚአብሔር ዕውታት ክንከውን ይካአለናይ አቀድም እግዚአብሔር እዚ በመፍጻም ዕውታት ሙኻን ልበይውን ትሑትዩ ካባይ ተማሃሩ ዝባህል ጎይታ ካፍቲ ካብ ህይወት ተማሂርና ግብራዊ መንፈሳውነት ንኽንሕስ ክሕግዘና እዩ ነዚ ንኽንገብር ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስለ ዝመሃረና ስሙ ተመስገነ ይሁን ወስብሃት ለእግዚአብሔር بكريستيان أفكرو تواهدو اسم تواهدو يأتي مركب
ትፍቅር ዘብየተ ክርስቲያን ሃቲ ህዝበ ክርስቲያን አፍቅሩ ተዋህዶ እስመ ተዋህዶ